27वीं आईनी तरमीम जिस मकसद के लिए की गई थी, अब उस मकसद के जो हसूल हैं उनके ऊपर बाकायदा अमल दरामद शुरू हो गया। 11 वोट इस ट्रांसफ़र के हक़ में पड़े, जिसमें जो पहला वोट है वो हमारी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन साहब ने डाला। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी जो हैं वो इस्लामाबाद में वो सीनियर मोस्ट जज हैं, लेकिन जब ये जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी लाहौर हाई कोर्ट में जाएंगे तो यहाँ पे इनकी सीनियरिटी का नंबर होगा 12वां। ये जो जजेस की ट्रांसफर्स हैं ये जस्ट लाइक ब्यूरोक्रेसी अब हो रही हैं। जिस तरह ब्यूरोक्रेट्स के ट्रांसफर हुकूमत करती है, ये भी अब हुकूमत पाकिस्तान कर रही है। नाज़रीन, मैं हूँ जाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। 27वीं आईनी तरमीम जिस मकसद के लिए की गई थी, अब उस मकसद के जो हसूल हैं उनके ऊपर बाकायदा अमल दरामद शुरू हो गया। और जो पहला मरहला है, इस्लामाबाद से 3 जो सीनियर मोस्ट जजेस थे, इनमें जो सबसे सीनियर जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी साहब, उनको इस्लामाबाद से लाहौर हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया गया। और जो दूसरे जज हैं बाबर सत्तार साहब, उन्हें पेशावर हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। और जस्टिस समन रिफ़त इम्तियाज़ जो हैं उन्हें सिंध हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब नाज़रीन, आप पूछेंगे कि इससे आम आवाम का क्या ताल्लुक़ है और होने क्या वाला है। मैं आपको ना सादा अल्फाज में बताऊँगा। इससे पहले जो आइन का आर्टिकल 200 है, 200 है, उसके तहत जजेस का ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। इवन के जो सदर पाकिस्तान है, अगर वो भी किसी बड़ी अदालत के बड़े जज का ट्रांसफ़र करना चाहेगा तो पहले उसे उस जज को सुनना होगा। लेकिन चूंकि 27वीं आईनी तरमीम में ये डिसाइड किया गया कि एक जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान बनाया गया। ये जो जुडिशल कमीशन है नाज़रीन, इसमें जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल है उनका हुकूमत के साथ ताल्लुक़ है, नॉट अदर देन जो जजेस या वकला के साथ हो। अब जिस तरह से मैं आपको एक मिसाल के तौर पे बता देता हूँ कि जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी साहब का जो ट्रांसफ़र हुआ, उसमें 11 वोट इस ट्रांसफ़र के हक़ में पड़े, जिसमें जो पहला वोट है वो हमारी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन साहब ने डाला। दूसरा जस्टिस हसन अज़हर रिजवी, आपको पता है ये भी किस तरह से आए थे। और जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब जो कि किसी दौर में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज थे, चीफ जस्टिस से, फिर उनको यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में लाया गया सिर्फ इसलिए कि जो जुडिशल कमीशन है उसमें अपनी जो गिनती है उसको बढ़ाया जा सके। जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ही वो चीफ जस्टिस हैं जिनके दौर में इन जजेस ने खतूत लिखे थे, लेकिन उसका कोई भी जो है वो रद्द अमल नहीं आया था। इसके बाद चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब लाहौर हाई कोर्ट में 15वें नंबर के जज थे, और फिर इनको ट्रांसफ़र कर दिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और इनको वहाँ पे चीफ जस्टिस लगा दिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। वो भी इस जुडिशल कमीशन का हिस्सा हैं। चीफ जस्टिस आलिया नीलम हैं, अटार्नी जनरल मलिक उस्मान मंसूर अवान साहब हैं जो कि हुकूमत के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं, एहसन भौन जो कि सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं, और इसके अलावा सरोप इजाज़, फ़ारूक एच नाइक, शेख आफ्ताब अहमद, ये 11 लोग हैं। अब आप ये इमेजिन करें कि ये 11 लोग एक तरफ हैं, दूसरी जानिब जो लोग हैं उनमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौजूदा चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर साहब वो थे, बैरिस्टर अली ज़फ़र थे, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने भी इन ट्रांसफ़र्स की मुखालफत में वोट दिया। लेकिन चीफ जस्टिस का वोट क्योंकि एक ही वोट कंसीडर होगा, इसलिए उसकी कोई अहमियत नहीं थी। अब नाज़रीन, जो एक बहरान पैदा होगा इन ट्रांसफ़र्स के ज़रिए, वो मैं आपके तक जो है वो आपसे शेयर कर देता हूँ। हुआ कुछ यूँ कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी जो हैं वो इस्लामाबाद में वो सीनियर मोस्ट जज हैं, लेकिन जब ये जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी लाहौर हाई कोर्ट में जाएंगे तो यहाँ पे इनकी सीनियरिटी का नंबर होगा 12वां। इट मीन्स दैट वहाँ पे सीनियर मोस्ट हैं, यहाँ पे 12वां होगा। सिमिलरली अगर इसी तरह से जो जस्टिस बाबर सत्तार साहब हैं वो पेशावर हाई कोर्ट में जाएंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये तीसरे नंबर पर थे सीनियरिटी के हिसाब से, लेकिन जब ये पेशावर गए हैं तो इनकी जो सीनियरिटी है वो 6ठे नंबर पे चली गई है। और जो जस्टिस समन रिफ़त इम्तियाज़ हैं सिंध में ये 16वें नंबर पर होंगी, इस्लामाबाद में ये 6ठे नंबर पर थी। इट मीन्स दैट कि जो सारा जो अदालती निज़ाम है वो एक दफ़ा ज़मीन बॉस हो जाएगा। अब नाज़रीन, इससे पहले जब जस्टिस सरफराज डोगर को लाहौर हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र किया गया था तो तब जो दूसरे हाई कोर्ट्स के जजेस थे वो बिल्कुल भी नहीं बोले थे, लेकिन अब आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि पेशावर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनका नाम है अतीक शाह, और ये जो जस्टिस अतीक शाह हैं
انہوں نے جسٹس بابر ستار جو کہ پشاور ہائی کورٹ میں ٹرانسفر ہو کے گئے ہیں، انہوں نے ان کی ٹرانسفر کے اوپر اعتراض کر دی. انہوں نے کہا جی سانو بندہ نہیں چاہیے، ہمیں یہ جج نہیں چاہیے کیونکہ آلریڈی ہمارے پاس ججز ہیں. جب یہ جسٹس بابر ستار وہاں پہ جائیں گے تو جو آلریڈی وہاں پہ موجود ججز ہیں ان کی سینیورٹی ڈسٹرب ہو جائے گی. اب ناظرین، پہلے تو میں نے آپ کو خبریں بتا دیں کہ یہ 27ویں آئینی ترمیم کے نتیجے کے طور پہ ججز کے ٹرانسفر اور تبادلے کیے گئے. اب اس میں آ جائیں اس کے آفٹر کم جو ہیں وہ آنا شروع ہو گئے ہیں، جو اس کا رد عمل ہے وہ بھی آئے گا. پہلا رد عمل یہ ہے کہ وکلا تحریک چلانے کا ایک مرتبہ دوبارہ پھر اعلان کر دیا ہے. انہوں نے کہا جی کہ چونکہ اب یہ جو ججز کی ٹرانسفرز ہیں یہ جسٹ لائک بیوروکریسی اب ہو رہی ہیں، جس طرح بیوروکریٹس کے ٹرانسفر حکومت کرتی ہے یہ بھی اب حکومت پاکستان کر رہی ہے. نمبر 2، دوسری بات جو سب سے بڑی جو اس میں تبدیلی آئے گی، جس طرح میں نے آپ کو پروگرام کے آغاز پہ بھی بتایا کہ جو مختلف ہائی کورٹس کے ججز ہیں وہ بھی اب آہستہ آہستہ اس بات کے اوپر انہوں نے غور و خوض شروع کر دی ہے کہ اگر آج ان کی باری آئی ہے تو کل ہماری باری ہوگی، اور جو ہماری سینیورٹی ہے وہ بھی ڈسٹرب ہوگی. اٹ مینز دیٹ بہت جلد میں آپ کو بریکنگ نیوز دے رہا ہوں کہ ججز کا بھی ایک فارورڈ بلاک بننے والا ہے جو یہ 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف میدان عمل میں آ جائیں گے. اب آگے بڑھیں. اب ایک لالی پاپ دی ہے وکلا کے لیے یہ میری خبر ہے کیونکہ وکیل جو ہیں وہ اس سے ریلیٹڈ ہیں. اچھا ہوگا یہ کہ جب 3 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ میں سے نکلیں گے اور اس طرح سے کوئی ججز مختلف ہائی کورٹ سے جب نکلیں گے تو حکومت پاکستان ان کی جگہ پہ نئے ججز لے کے آئے گی، اور حکومت نے اعلان کیا ہے کہ مختلف جو سینئر وکلا ہیں ان کو موقع دیا جائے گا. ناظرین، میں آپ کو یہ اندر کی خبر دے رہا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی، انہوں نے تو اگر 10 روپے کا کوئی ٹھیکہ بھی دینا ہو تو یہ اپنے گھر سے باہر نہیں دیتے. یہ صرف اپنے جو ان کے پینل پہ جو سینئر وکلا ہوں گے ان کو یہ ہائی پوسٹ پہ ان کو براجمان کر دیں گے. آپ کو میں چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں کہ پنجاب میں ایک سینئر وکیل ہیں امجد پرویز صاحب. یہ جو امجد پرویز صاحب ہیں یہ چونکہ میاں نواز شریف اور شہباز شریف فیملی کے سارے کیسز دیکھ رہے تھے تو حکومت وقت نے وقت پڑنے پہ سب سے زیادہ مراعات امجد پرویز صاحب کو دیں، اور آج کل غالباً وہ اٹارنی جنرل پنجاب ہے. تو اس طرح سے جو وہی وکلا اس میں مستفید ہوں گے جن کے حکومت کے ساتھ اچھے ریلیشنز ہیں. ناظرین، اگر آپ کو ججز کے حوالے سے ٹرانسفر، پوسٹنگ 26ویں یا 27ویں یعنی ترمیم کے حوالے سے کوئی بھی چیز پوچھنی ہے تو نیچے آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ وقت کم ہے تو ہم آپ کو ڈیٹیل سے ساری چیزیں نہیں بتا سکتے. آپ نیچے کمنٹ کر کے مجھ سے ضرور پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو اس کا جواب ضرور دوں گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کرے سیاسی عدم استحکام آلریڈی اس ملک میں ہے تو اب یہ جو عدالتی عدم استحکام پیدا ہوگا اس سے چیزیں مزید ڈسٹرب ہو جائیں گی، چیزیں سنبھلیں گی نہیں. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ اس ملک اور قوم کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.